May adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigo higala, Father NJ Samonte. Maghahatod og pamalandong nyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikaunom nga Domingo sa ordinaryong panahon. Pebrero 18, 2025. Ang ebanghelyo na pamalandungan nato karon natong pagkakotloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ang mga tinun-an nakalimot sa pagdalagpan apan didtoy usa ka buok pan sa sakayan. Unya mingon si Jesus kanila, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo og ni Herodes. Og nag-ingnanay sila, gisulti niya kini kay wala man kitay pan. Naibalo si Jesus kung unsay ilang gipanagsultihan. Busa, gipangutanan niya sila. Nganong naghisgot man kamo mahitungod sa inyong wala pagkadalagpan? Wala ba gihapon kamo makasabot? Bugo na ba gayud kamo kaayo? May mga mata man unta kamo, dili ba kamo makakita? May mga dalunggan unta kamo, dili ba kamo makadungog? Wala ba kamo na hinumdum sa akong pagpikas-pikas sa 5 kapan alang sa 5,000 ka mga tao? Pinabakabukag ang napuno sa mga salin na inyong nahipos. Napulog duha. Pitubag sila. Og sa akong pagpikas-pikas sa 7 kapan alang sa 4,000 mga tao, pila ka bukag ang napuno sa salin ang inyong nahipos? 7. Pitubag sila. O wala pa ba gihapon kamo makasabot? Niingon siya kanila. Mga igsuon na ebanghelyo sa Ginoo, daygon ko ikaw, Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, sa ato ang ebanghelyo karon, kita gipahinumduman ni Jesus nga ano bitong one word is enough for a wise man, na dili na unta angay pang balik-balikon pa ni Jesus pagpahinumdum kanato nga God is an omnipotent God, God is an omniscient God, God is a provider, nga wala nagpakabuta-bungol ang Dios sa atong mga pangailangan, nga ang Dios buhatag gayud mismo sa ato ang mga pangailangan bisan pa magwala pa nato kini gipangayo. Mura bitaw human gihimo ni Jesus ang mga milagro sa mga miaging mga adlaw, then here comes nanapod sa the same situation, nakabati na pud sila og kabalaka, nakabati na pud sila og pagduha-duha, ug mura bitaw gipakita nila ni Jesus nga mura magdili mo butuon nako, mura magdi mo mobilib nako. Kini bitaw nga pagtulunan bitaw no na gipahinumdum ni Jesus nato, which is very natural kay natong mga tao, nga after ta nga nag-survive sa mga niagi natong mga suliran sa kinabuhi, after ta nga nakalingkawas sa mga dagko natong mga problema, o dadto nato na acknowledge the supremacy of God, that God as the mo'y naghatag ka natong igong kusog ug kadasig nga atubangon nato ang mga suliran daw sa kinabuhi. Then karon kung na po laing problema nga atubangon nato, the same worries, the same the feeling of anxiety, the same feeling of restlessness na murag bitaw gipahinumdum o gipabati nato ni Jesus nga kumana nakasinati og mga dagkong problema, kung kumana na nakasinati sa milagro naghihimo ni Jesus o sa Ginoo sa imong kinabuhi, dapat kung na po another nga presentation sa problema, dili na ka dapat right there and then mabalaka, kani nakasinati naman ka. So inana bitaw kana bitaw insulto pud ba sa Ginoo bitaw nga maoy nagbuhat og milagro sa imong kinabuhi, then karon kung naa na po'y another problema, mao ra gyapon balik-balik ra gyapon ang imuhang mga kabalaka nga giatubang.
Mga igsoon ko na ni Kristo, sa dili ba ko magpadayon sa ato ang pagpamalandong o pagpalawom sa itong Ebanghelyo karon, dugutin niyo ako nga mupasalamat sa ato ang mga kaigsuunan diha sa pangdalaga nga mao ay nag-atiman namo ni Father Eman, ako og sa ni Father Ondo, og sa ato ang mga kabatan-unan diha, og sa ato ang mga kaparokyano nga mainiton kayong nagdawat kanato isip ila usa sa mga priest in charge mindras wala pa ang ilahang kura paroko. So ako apong pagtimbaya sa ato ang mga higala diya sa Balyangaw. Salamat kayo Father Edgardo Ponce sa imuhang mabiyabihon nga pagdawat ka namo sa imong parokya uban sa imuhang mga parokyano nga nami higayon na makipagbanding sa inyong diha katawhan na nindot kayo nga atong kasinatian uban ang mga kaparian ng atong mahal na arsobispo diha sa Sunrise Beach. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuonan diha sa Mars MC Hospital nga mo'y ato ang kauban, mo'y ato ang kanunay nga naggiya o naghatag og nindot kayo nga serbisyo sa atong katawhan diri sa Misamis Occidental o sa mga kasilinganang mga probinsya nga kanunay nga naningkamot nga mohatag og dekalidad nga serbisyo labi na sa atong mga igsoong masakiton, labi na sa ato ang OIC na si Ma'am Dr. Jennifer Arbistondo, sa ato ang HR si Ate Melky ug sa iyang kauban na si Ma'am Krishna nga mao atong mga sinaligan diha sa ato ang Sacred Heart Chapel Mars MC Hospital. Salamat kayo sa mga tanang mga sponsor o mga manimbahay every Friday. Mga igsoon ko ni Kristo, tugutin niyo ako nga mupasalamat usab sa mga nagpadala sa ilahang mga mainiton kayo nga pagtabang o na gikan pa taon sa Manila, no? Ramel Medinela, Roselda Reboltan, Josephine Samson, Rodolfo Soma Ginsing, Annalyn Aldiquer, Mark Monares, Erlinda Zagala, Elina Punzalan, Romeo Cando, Elinita Calanza, Cesar Buena, Tess De Leon, Felicitas del Rosario, Teresita Alanas, Ina Zelabo, Mayet Azueta, Corazon Pastrana, Amalia De Vera, Beth Boynafe, at Laila Del Mundo. Kaniya itong mga higala, in one way or the other, they are asking for prayer petition, and hopefully, in one way or the other, mapasalamatot mo sila hang paghatag silang mainiton nga pagsuporta sa ato ang DXDB, ang pulpito sa kahanginan. O sa ako ang mga kahigalaan diha sa Dunya Pipeng o Tita Barira and family diha sa Marikina, Ma'am Flores and family diha sa Montalban, si Ate Bless and family, o sa ato ang mga kuraparuko nga ato mga nahimong higala, Father Verds o Father o tanang mga Father Jesse Langgam nga nadya karon ng mga lagad, o sa atong mga amigo higala nga naminaw karon, may buntag na itong tanan. Balikan na ito mga igsoon. Ang usa ka kasinatian niya na ato ang nasinati uban ang Dios na nasulbad nato ang atong mga suliran sa kinabuhi, dapat i-treasure nato na siya. Dapat dili nato na siya itong kalimtan lang. Kay nga naman, kay para kung mubalik na pod ang maong kasinatian in different ways, in different presentation, dili na ta basta-basta mahulga or mahadlok kamo atubang niini. Kaya muna magbitaw murag atong gipakita magud sa Ginoo manggod nga bisan pa sa mga pagsulay o sa iyahang pagsulbad sa to ang mga problema, dayon una na po mubalik ang problema, makabati niya po nagkabalaka, pero manoon tag gipakita to sa Ginoo nga nagduda ta niya, dili ta tayo nana. Naupunta nga sa kaning giingon ni Jesus sa atong ebanghelyo karon nga wala pag
wala pa ba gyapon, wala ba mo'y mata, wala ba mo'y mga dalunggan nga nakita ninyo ang akong pagpikas-pikas sa 5 kapan alang sa 5,000 ka mga tao? Pero bitaw, after all the miracles na ako ang nahimo, dili gyapon mo believe na ako. Kani bitaw mga igsuon, no? Dako kay ni nga sampalongan natong tanan nga ang Dios kanunay naghatag og milagro kanato. Pero kita pod balik-balik pod ta sa paghimo og mga problema o ang sa ato ang mga problema usahay nakalimutan na kani mga problema ha nahumanan nig sulbad sa Ginoo o dapat dili na ta angay pang balisang niini, no? Balik-balik ta kanunay sa atong mga sala, balik-balik ta kanunay sa ato ang mga kabalaka, balik-balik ta kanunay sa ato ang mga pagduda ngadto sa ato ang Ginoo, balik-balik ta sa kanunay sa ato ang mga pagkanamitaong mga dili ta sulid sa ato ang pagtuo. Na ay mga confusion, na ay mga doubts, o usahay nabugno kita sa atong pagtuo tungod kay dili man inana ka solid ang ato ang pagtuo kaniya. Hinaut pa unta mga igsoon ni Kristo. Sa ato ang pagpadayon nato sa ato ang mga pagkinabuhi. Kay gahapon Lunes, nindot kayo no nga gipanumduman kita ang mga tao nangita og timailhan para nga motuo sila ni Jesus. Kita magong mga tao manggod. Mura bitaw ang tao manggod nga basta bitaw nga bias bitaw kaayo bitaw. Ang tao manggod nga bitaw clouded na kayo kung unsa atong pag-ila sa maong tao. Bisan pa og buhimo siya maayo og nindot kung mao na gid niya ang ato ang gustong pag-ila niya, dili kinato makita ang totality nga nindot nga naa niya. Yan naman. Kay bisan pa kung sa kanindot ang iyang gipresent ato, pero ang nasa tong panahon na maorag gini. Inani ra gud siya. Nakabantay ba mo nga karami taong naay mga tao sa tuang palibot nga maayo, manang nindot, dagat siyang nindot nga nabuhat, pero tungod lagi kay ang imuhang pag-ilan niya, dinihira gid tamad, maora gid ni. Siguro inubanan pud sa inggit, inubanan pud sa jealousy, mao nga dili gyud pwede nga mo go beyond ang imuhang expectation ang imong pag-ilan niya, kay dili ra gid tama na imuhang katakos sa pagbilib niya. Kay mura bitaw dili ka kadawat bang mas maayo pa siya nimo, di ka kadawat bitaw nga mas daghan pa siya og pwedeng mabuhat kaysa nimo, mao na nga dili ra gyud tama ang imong pag-ilan niya. Na mao magunigod kagahapon nangayo sila og timailhan, karon nabalaka na pud sila sa unsay ilang ipakaon kay wala sila kadala og pan. So mura bitaw nay pattern ba na kana bitaw bisan bitaw o kanang mga tao bitaw na nauntay mga kalantip, nauntay kapasidad nga mubuhat og nindot og maayo sa ato ang katilingban, dili na to sila ma-appreciate. Dili na to matagaan og nindot nga pagtagad ang ilahang mga kanindot sa mga nindot kinila nga nabuhat kay tungod ang atuhang pag-ila nila inani naman. We put the person in the box nga dili ka pwedeng mukawas ani. Kay kung mukawas ka ani, kung dili ka mo confirm sa ko ang pag-ila nimo, dili na ni ikaw. Nakalimot ta nga ang tao di ay dynamic. There's always room for improvement. Sa to pa di ay nga ang tao di ay nga kung unsa man ang iyahang nabuhat karon pwede pa din niya nga mas pasubraan pa sa sunod. Musa mga igsoon ni Kristo dili na to i-contain ra gyud ang unsa ato ang pag-ila sa tao. Kung ang imong pag-ila ka ni adto inanira, dapat dili ka moingon nga ha. Pura bitaw tag masyak bitaw nga ala inana din na siya di ay kaya naman nabayas naman ka sa iyahang pag-ila niya.
So, maka na bitong gingon bitaw na don't say the obvious. Kabalo na ka nga obvious gid na nga mao gyud na ang iyahang mao gyud na iyang nabuhat, pero mubalik jud ka permente ba kung unsa ra imong pag-ilan niya. Na mao na diha imbes unta nga ang tao mulambo, mas madasigon pa unta nga mo padayag sa iyahang mga improvement sa iyang kinabuhi. Kita pod kay magpunay man ta og criticize, magpunay man ta og kanang pagduda, bantog na ang maong tao nga mulambo bulunda sa iyang pagkasya, magduda na po sa siyang kagalingon ha. Tapos ba yung kuani? Kaya ba yun ako ni? Kay gano man, kita mismo sa iyang palibot, kita man mismo ang una nga wala ning bilib niya. Hantod po siya po, wala na lang po yung bilib siyang kagalingon, imbis naapon ta siya mas nindot pa nga ikaambag para sa simbahan o para sa uban o para sa Dios. Kana unta mga igsoon nga kabaluta mo latas, kabaluta mo transcend, kabaluta nga mo go beyond sa maong kasinatian sa maong tao, kay dynamic man ang tao, kabalo man ang tao nga mo mulatas sa kung unsa siya kaniadto ug pidi pa niya nga mas mag-uhon og mas to become a better person or the better version sa iyahang pagkasya. So inana mga igsuon nga hinawat pa unta nga sama ni Kristo bisan pa man nga naay mga nagduda kaniya, naay nag-question kaniya, nga naayo og timailhan, dayon mura bitong katong after siya nagpakaon og nahimo og milagro, naaya po yung mga nabalakag yapon kung kaya ba nila. Pero mao na nga dili ato tugutan unta nga ang Ginoo nga mapuno nato ba, wadaan og ma-discourage nato, ma-disappointed siya nato nga after all sa tanan nagibuhat ako nimo, inana lang gyapon ka, wala gyapon ka ning lambo, wala gyapon kaming bilib nako. Nanaon ta mga igsuon nga kabalutang nga mo padayon sa pag-ila sa ato ang isig katao, labi na sa Ginoo nga mo'y kanunay nga naghatag sa iyang katawhan bisan pa man na ang kaning katawhan wala nangayo kaniya. So hinaot mo unta sa atong pagpadayon sa pagpamalandong, labi na kay nagkaduol na kita sa season of Lent. Hinaot pa unta nga ang ato ang pagtuo, ang ato ang pag-ila sa Dios dili na nato limitahan kung unsa ang ato ang personal na kasinatian, kundi we learn to synthesize our experience in knowing God, in loving God, in creating an intimate relationship with God kung unsa gid ang Dios sa ato ang kinabuhi. Dili nato kalimtan kung unsa ang mga nahimo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kung giunsa nato pagsurpass, kung giunsa nato paglatas sa ato ang mga dili mayong kasinatian na maoy nakapaligo nato og maoy nag-define kung kinsa og unsa ta karon tungod kay kita gitagaan mag-igong kadasig, igong tawag strength and perseverance and endurance ug grasya sa Ginoo bantog nga naabot ta ni karon in this present time. Kana atong timan-an kanunay mga igsuon nga dili ta dili ta magduda sa kapasidad sa Dios kung unsa iyang pwedeng ihatag. So mga igsoon gud ni Kristo sa ato ang mga kasilinganan nga probinsya nga naminaw karon, sa atong mga naadya sa baryo, ato ang mga gitawag nato na mga avid listener diha sa Mercury Drug Katanman Branch, sa ato ang mga ginikanan, sa mga nanay, mga lolo, lola nga naminaw karon diha sa baryo, may buntag kaninyong tanan. So mga igsoon, dinhi lang kutob, ayaw gamong kalimot ng pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tao nga naningkamot nagpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy na gitanom daplin sa sapa kansang andahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga, muhatag siya maayong mga bunga. Hinaut pa unta na kining tanan na atong nadungog o gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan na
mo'y magdala ka nato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na mo'y gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab, uban sa pangama sa atong mahal nga Birhen nga si Santa Maria o atong gitawag na misa misnon, ang Birhen sa kuta, ang Diyos magapanalangin ng kanimo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. May adlaw o God bless katong tanan.